صحيتو يلقاو. Je commence à comprendre certains حشيشة et d'autres اللي ils font des vidéos وهم منرفزين au début où ils donnent la raison. يعني je comprends parfaitement puisque يعني نلاحظ في هذه الأشياء. كاين شي ناس on se demande qui donnent des informations sur d'autres gens de YouTube où on se demande كيف منين جابوا هاد les informations هذه. يعني أنا j'ai entendu dire des trucs عليا أنا بلاتي ما على باليش شنو هاد. المهم juste à chaque fois يعني je suis obligé de répéter. Oui, c'est vrai parce que j'ai dépassé 7000 les abonnés après là. Tous les jours il y a des gens qui s'abonnent et donc forcément qui n'ont pas vu mes premières vidéos du temps de Gilo, l'âme les fêtes. Et donc je fais juste un petit truc en arrière, un petit passage en arrière. Enfin, je vais dire جيلو ماذا يريد جيلو à travers يوتيوب. أولا وقبل كل شيء أنا لن أنتمي إلى أي حزب كان. أنا أنتمي إلى الجزائر بها واللي فيها بالمليح وبالدوني. كل شيء اللي في الجزائر أنايا هذاك هو. الاكستريميزم أنا شفنا ليزيكستريميست مسلمون. نورمالمون حرام وعيب نقولوا اكستريميست مسلمون، نقولوا لي زيكستريميست بوان، باسكو راهم يستعملوا في دين الاسلام. وكاين من جهه اخرى دوتر اكستريميست ceux qui se croient intellectuels, ceux qui se croient يعني je sais pas des cerveaux حاطين هادو لي يون بلان في يوتيوب يضلوا يسبوا تو سكي ني با امازيغ يتسب تو سكي ني با berbère. Heureusement, c'est une quantité infime يعني شيء قليل جدا. وإنما كي تواسي حاجة je sais pas tu prends un panier de fruits de belle pêche تحط وحدة بوريا يعني لا يروح ديريكتومون البوريا هذيك ولو كان 50 ولا 100 بيش سوبري مانيفيك وشنو عينك تروح للبوريا هكذاك هادو. Ils sont vraiment minoritaires, mais ils foutent la merde. Le problème, c'est qu'ils se croient plus intelligents que les autres. Ils se prennent pour des historiens et que la terre appartient leur appartient. Et les autres من جهة واحدة أخرى يقول لك هذه أرض مسلمة يعني عبد واحد اخر يفوق با يعيش. الوغ لي زيكستريميست كابيل يقول لك روحوا لبلدان العرب خرجوا من الارض تاعنا. لي زيكستريميست مسلمون يقول لك روحوا لوروب عند الكفار خرجوا من الارض تاعنا. وانا si je ne fais pas partie de ces extrémités et je me considère comme un Algérien, j'ai pas le droit, ما عنديش الحق. Mais réfléchissez un peu, هادو les extrémistes. Réfléchissez un peu. خمم شوية. وين على بالك راك tu défends la cause berbère. On est d'accord. Moi je suis l'un des premiers, d'après les historiens, hein, et je pense que c'est la pure vérité, les autochtones اللي راهم في الجبال. والله غير شيء مؤلم مؤسف يا ربكم، شيء مؤسف.
vraiment, ils se prennent pour des illuminés. يحبوا يحاوزونا وحنا في تيماجين هادو عندهم الحكم. يماجيني برك واحد من هاد المتعصبين من الفيس هادو، ولا واحد من الماك ولا يطلع الحكم. يا كارناج. المشكل سيكو تاع الفيس يقتلوا صحاب الماك، ولا صحاب الماك يقتلوا صحاب الفيس، وحنايا في الوسط، حنايا اللي ما اسبير كلابي. يعني واحد يعيش زاد في ارض ما دارش ميم با دوموند باش يزيد في هذيك الارض. وشنو حنا عندنا الزهر باسكو زدنا في الجزائر، يعني بلد عظيمه وشعب عظيم، اينما فيه بعض النقائص. في كل شيء فيه نقائص، حنا عندنا النقائص تاعنا على كل حال مستعرفين بها. Et donc, en ce qui concerne Djilou n'a jamais eu de parti à Amri. J'ai tout le temps été contre les gouvernements qui se sont succédés, mis à part celui de Boudiaf. بودياف انسان محوش كاع الحكم، عمره ما طلب الحكم، جابوه قتلوه وانتهى الامر. تسمى جابوه باش يكالميو شويه، تكالمات، ومن بعد شافوا باللي الراجل حب يطير راح لي كونت ومنها ومن والبور ويشوفوا عطاوه فوالا. مي انا باش نثق في هادو ما نثقش ولا في كل مسؤول. من جميع واحد يواسي السياسه il a des idées malsaines derrière la tête, dans la tête, ماشي derrière la tête. Donc quelqu'un qui fait de la politique, c'est quelqu'un qui ment, qui vole, c'est un corrompu et c'est un criminel potentiel. Il peut tuer si jamais il y a une prédation, il y a quelqu'un qui veut lui prendre son trône, يقتلو. وهذه c'est dans le monde entier ماشي غير في الجزائر. أنا ce que je veux, ce que je demande يعني, et ça ne reste que mon avis, l'avis de Djilou. Avant de parler d'islam, avant de parler d'origine, avant de parler amazigh, avant de parler de quoi que ce soit, réglons d'abord le problème algérien. Et une fois que le problème algérien est réglé, on peut petit à petit avancer. Mais tant qu'il y a هادو صحاب الفيس من جهة وصحاب الماك من الجهة الأخرى, ça ne peut faire que l'affaire des gens qui sont au pouvoir. وهادو consciemment ou inconsciemment راهو يعاونوا في الرجيم هذايا, parce que الرجيم هذايا tant qu'il y a la merde هو il se sent bien. Et tant que حنايا رانا متفرقين, tant que هو راه مليح. Et ce qui peut nuire à ces mots MAUX اللي راهم في الجزائر هي l'Union nationale, الاتحاد الوطني. Pensez algérien. Si vous arrivez à penser algérien, on peut s'en sortir. والله العظيم غير on s'en sortira sans problème. Mais si vous pensez à autre chose, الله غالب. صح أفطركم تحيا الجزائر للأبد للأبد مهما كانت الظروف. والطز يا مصر.